नमस्कार भयणीनो. FM रेनबोच्या वितरावणेत आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार. ही लायव्ह फोन इन अस्तुरी कार्यावळ तुमच्या खातीर घेवन येता सदा भशेनूच हांव चारुशिला. आमच्या स्टुडियोत आसात श्री गुरुप्रसाद पावसकार, दिव्यांग आशिल्ल्या व्यक्ती खातीरचे राज्य आयुक्त. सर, आमच्या स्टुडियोत तुमकां येवकार आणि तुमचे स्वागत. आणि सर, कार्यावळीचे सुरवेकूच तुमकां हांव मनापासून धन्यवाद दितां. तुमी आमच्या स्टुडियोत वेळात वेळ काडून आमच्या खातीर म्हायती दिवपाक स्टुडियोत आयल्यात. धन्यवाद सर. तुमकां कितें उलोवचेंशें दिसता? नमस्कार. खूब खोस भोगता की आयज FM रेनबो कडेन हांगा तुमच्या स्टुडियोन येवन जे कितें प्रश्न आसतले दिव्यांग क्षेत्रान, आनी काही लोकां भितर खुबशे प्रश्न आसात, पालक आसतले किंवा कॅर गिवर्स आसतले, आनी तांच्या प्रश्नांची आमी उत्तरां दिवपाक हांव आज तुमच्या मदीं आयिल्लो आसा. सर, तुमच्या उतरांक हांव जोड दितां की आमच्या आयकुप्यांचे प्रश्न आसात, तरी सुद्दां तुमकां जर कितेंय म्हायती आमच्या आयकुप्या खातीर दिवची दिसली विदावट हांवें विचारल्या शिवाय, जाल्यार तुमचें स्वागत आसा. सर, तुमची वळख करून दितां थोडे भितर. आयकप्यानो, श्री गुरुप्रसाद पावसकर समाज सेवा, दिव्यांगा खातीर तांचें काम आनी ह्या मळार तांणी आपली अशी खासा जोडिल्ली सुवात. कॅमिकल इंजिनियर, बॅचलर्स आनी मास्टर्स इन सोशल वर्क, LLB आनी LLM शिक्षणीक मळावेल्यो तांच्यो ह्यो डिग्री. अनेक सामाजीक संस्थांकडे तांचो लागींचो सहवास आसा आनी सहभागूय आसा. केशव सेवा साधना, मेधा पधिकार रुग्ण सेवा केंद्र, आस्था संस्थांचे आनंद निकेतन, सिद्धम, अपार, संजय केंद्र अश्यो अनेक संस्था तांच्या मार्गदर्शना खाला चलतात. जगभरातल्या 70 देशांतल्यान युनायटेड नेशन्सच्या 0 प्रोजेक्टांत तांच्या केंद्राक नामांकन मेळिल्लें आनी ऑस्ट्रियान तांकां शिक्षणीक कॉन्फरन्सांत वांटेकार जावपाची संद मेळिल्ली. स्पेशल ऑलिंपिक्सांत तांच्या मार्गदर्शना खाला USA आनी बर्लिन गेम्स हातूंत भुरग्यांनी 19 मॅडलां हाडिल्लीं. राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार तांकां अनेक पुरस्कार फावो जाल्यात. सर, थोड्या भितर तुमची वळख हांवें करून दिल्या, कारण तुमची जर कार्याची वळख करून दीत जाल्यार म्हाका 55 मिनटां पावची ना. म्हजो सगळ्यांत पयलो प्रश्न, सर, ह्या मळार काम करपाची प्रेरणा तुमकां कशी मेळ्ळी? म्हाका दिसता की प्रेरणा मेळप म्हणजे आमी जेन्ना दुसऱ्या लोकांचें काम पळयता न्ही, तातूंतल्यान प्रेरणा मेळपाक आपशीच सुरवात जाता. हांव आनी म्हजो मित्र डॉक्टर चंद्रशेखर केळकर म्हापश्याचो, आमी प्रकाश आमटे हांगा जें काम करतात हेमलकसा, थंय वचून रावन तांचे लागच्यान काम पळयलें. ताजे उपरांत अशेच जे बाकीचे उपक्रम आसा, एक कुलकर्णी म्हणून आसा औरंगाबाद, हांगा खूब मोठें काम करता, सिंधुताई सकपाळ आसतली. अशे जे सामाजीक कार्यान सगळे तन मन धन झोकून दिवन जे काम करपी लोक आसा न्ही, तांचो आदर्श जेन्ना पळयलो, दोळ्या मुखार पळयलो, तांच्या कडल्यान तांच्यो गजाली आयकल्यो, म्हाका दिसता ते सगळे व्हडले प्रेरणास्थान आशिल्लें. आनी त्याच बरोबर आमी जर स्वता जर आमच्या अवती जर पळयलें तर आमकां खूब जाण अशे लोक दिसता जे निस्वार्थीपणे समाजाक परत दिवपाचें काम खूब मोठ्या प्रमाणान करतात. आनी हे सगळे लोक म्हाका दिसता तांच्याच कडल्यान म्हाका प्रेरणा मेळची म्हाका दिसता. सर, खूब खूब बरें दिसलें आयकून. सिंधुताई सपकाळ, बाबा आमटे, प्रकाश आमटे ही नांवां तुमी घेतली. म्हाका दिसता की आयची युवा पिढी हें सगळें जाणा, पूण त्या दिकेन थोडेच लोक वतात आनी त्या दिकेन तुमी गेल्यात. तुमकां सर मनापासून शुभेच्छा. अनेक प्रश्न आमकां आयिल्ले आसा. आयकप्यानो, तुमकां खबर आसाच, 3 डिसेंबर आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग व्यक्ती दीस. जगभरातल्या दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क, कल्याण आणि समाजात तांचें योगदान ह्या खातीर जागरूकताय वाडोवपा खातीर संयुक्त राष्ट्रान 1992 सावन हो दीस सुरू केलो, जाचो उद्देश तांकां सामाजीक, आर्थीक, सांस्कृतीक आनी राजकीय जिवनात पूर्णपणान समाविष्ट करप आसा. ह्या वर्साची थीम आशिल्ली सामाजीक प्रगती खातीर दिव्यांग समावेशक समाजाक प्रोत्साहन दिवप. आयकप्यानो, 3 डिसेंबर हो दीस सगळ्यां खातीरूच खूब बिजी आशिल्लो आनी तेच परी गुरुप्रसाद पावसकरूय खूब त्या दिसा बिजी आशिल्ले आनी म्हणून तांणी फुडल्या आठवड्यांत अर्थात आयज आमकां वेळ दिला. सर, परतून एकदां तुमचें स्वागत. आतां आमी हे सर्वसमावेशकताय बी सगळें आमी आयकलें. सो तुमच्या शब्दान तुमी आमकां सांगात सर की सर्वसमावेशकताय म्हणजे एक्झॅक्टली कितें, आनी अशी जीण करपाक सर्वसामान्य मनीस म्हणजे आमी आमचें योगदान कशें दिवपाक शकतात? म्हाका दिसता सर्वसमावेशक हो जो वर्ड आसा न्ही एकदम सिंपल आसा.
ताजो इंग्लिशान जर आमी ट्रान्सलेट केलें जाल्यार इन्क्लुजन असो जाता, दॅट वी हॅव टू इन्क्लूड एवरी वन, नॉट एक्सक्लूड एनी वन. आनी हें करता आसतना म्हाका दिसता की प्रत्येक व्यक्ती जो आसा न्ही तो आपल्या परीन काम करीत आसता. आमी सगळ्यांक एकोमोडेट करता, फक्त दिव्यांग लोकांकूच न्ही, प्रत्येका भितर कितें तरी डिसेबिलिटी आसताच. म्हाका जर खंयची जर भास येना, सपोज म्हाका फ्रेंच येना, हांव जर फ्रांसाक गेलो ते फ्रेंचान उलयता, सो आय एम अ डिसेबल्ड पर्सन इन फ्रेंच इन टर्म्स ऑफ लँग्वेज बॅरियर. सो हे बॅरियर्स प्रत्येक कडेन आसता, आमी थोड्या मोठ्या प्रमाणान आसता आनी आमी सगळे इन्क्लूड करपाचो प्रयत्न करता. आमी मागीर कितें तरी मॉडिफिकेशन करता आनी कितें करता. सो म्हाका दिसता हें इन्क्लुजन करता आसतना सर्वसमावेशक आमी जेन्ना म्हणटा, जेन्ना भुरगो डिसेबल भुरगो जेन्ना स्कुलान वता, एक सिंपल एग्जाम्पल दिता कशें इन्क्लुजन जावं शकता. जो कॉलेजीन वता तो व्हिलचॅराचेर आसा, क्लासरूम ताजो 3rd फ्लोराचेर आसा, तो कसो वतलो वयर, आनी त्या कॉलेजीन लिफ्ट ना. ओल्ड कॉलेज धरुया आमी. सो त्या कॉलेजीन कितें केलें, ताजो जो क्लासरूम आशिल्लो न्ही तोच ग्रावंड फ्लोराचेर शिफ्ट केलो, ताका इन्क्लूड करपाक. सर्वसमावेशक जालें, मागीर ताका आतां शिक्षण मेळटा फुडलें करपाक. ल्हानश्यो गजाली आसता ज्यो जर आमी प्रत्येक मनशान जर केल्यो आनी फूल कॉन्शियस धरून जर केल्यो न्ही, लायफ सगळ्यां खातीरूच बरें जावं शकता, नॉट ओन्ली फॉर दिव्यांग बट फॉर एवरी वन. आनी आमी जी गजाल करता ती म्हाका दिसता सर्वसमावेशक जावपाक त्या वी हॅव टू थिंक फ्रॉम दॅट एंगल. वॉट एवर लिटल थिंग्स वी डू, दॅट वी हॅव टू एन्श्युअर दॅट वी इन्क्लूड एवरी वन इन वॉट एवर वी डू. आमी खंयचो कार्यक्रम करता, सपोज फाल्यां शिगमो आसतलो, कार्नावाल आसतलें, आनी कितें आसतलें, तातूंत आमी सगळ्यांक इन्क्लूड केला काय ना ताचो आमी विचार करपाक जाय. आनी तें जर करूं ना जाल्यार तें सर्वसमावेशक जावं शकना. सो ह्यो ल्हान ल्हान गजाली म्हाका दिसता खूब म्हत्व आसा ह्या गजालींचें. सर, तुम्ही अपंगत्व अर्थात दिव्यांगत्व हाचे एक सुंदर अशें उदाहरण दिलें की जें आपल्याक येना तातून आपूण फाटी पडटा. सो ते एक प्रकारचो ह्याच हातून येता. आणि तुम्ही अशें एक उदाहरण दिलें की कॉलेजीन क्लासरूमूच सकयल हाडलो. सर, तुम्ही ह्या मळार सतत आसतात त्याच लोकां मदीं. परतून एकदां हांव तुमकां विचारता सर, हें जालें आतां शिक्षणाच्या मळार किंवा हातून, पूण एक सामान्य मनीस तो कशें आपले खाशेलेपणान योगदान दिवपाक शकता? कारण सर केन्ना केन्नाय प्रत्येक मनीस आत्मकेंद्रीत जायत चल्ला, ताका ह्यो गजाली लक्षानूच येना. अशा वेळार तुमी आमकां कितें सांगशात? म्हाका दिसता की हांव परत तेच रिपीट करतलो की आमी जेन्ना सर्वसमावेशक म्हणटा, हांव जी प्रत्येक गजाल करतलो ती सगळ्यांक खातीर करतलो. हें जर आमी एक तकलेन जर दवरलें न्ही जाल्यार वेगळें कांय करपाची गरज ना. एक तें जालें. आनी पयलीं आमी सदांच म्हणटाले की दिव्यांग लोकांक मदत करपाक जाय, तांच्या खातीर सहानुभूती आसपाक जाय, सिंपथी आसपाक जाय. हे सगळें आतां बॅकवर्ड जाल्लें आसा. काही शब्द जे आसात, तुमी आतां एक शब्दाचो उच्चार केलो, अपंगत्व. आतां हे शब्द सुद्दां बॅन केला सरकारान, कारण आमकां तांकां अपंग म्हणपाचेच ना न्ही, बिकॉज दे हॅव दर एबिलिटीज. सर, त्या अर्थान म्हणू ना, म्हणजे एक्चुअली ते जे हांव करूंक शकना, बरोबर डिसेबिलिटी कायंड ऑफ. सो हे करता आसतना म्हाका दिसता की प्रत्येक मनशान जर प्रत्येक गजाली सर्वसमावेशका खातीर केली, सगळ्यां खातीर जर केली, वेदर इट इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल थिंग. म्हणजे आतां म्हजें जर एक रेस्टॉरंट आसा, आनी सादें रेस्टॉरंट आसा म्हजें, आनी म्हज्या रेस्टॉरंटान जर 3 स्टेप्स आसा चडपाक, आनी हांव जर व्हिलचॅराचेर आसा, हांव केन्ना म्हाका जर ती पातळ भाजी आनी सुकी भाजी खावपाक जाय येवन, हांव कशी घातलो ती म्हाका शकना न्ही. सो ताच्या खातीर एक बाबा बारीकसो रॅम्प करून घेतलो. व्हेरी सिंपल, खूब कॉस्ट आसता अशेंय ना. आनी आमी जेन्ना दिव्यांग लोकांचे प्रश्न म्हणटा, इट इज एप्लिकेबल टू सिनियर सिटीजन. ताचो फायदो सगळ्यांक जाता. प्रेग्नंट वुमन आसतले आनी कोण आसतले, अशें ना की फक्त ह्या एकाच कॅटेगरीक जाता. इट इज फॉर एवरी वन. सो खूप खूप धन्यवाद सर. साध्या सरळ उतरांनी तुम्ही आमकां खुबश्यो गजाली सांगतात. सर, अनेक प्रश्न आसात. कांय आवयांनी आपलें नांव सांगूं नाका म्हणून म्हाका फोन केला. त्यो एकट्यान म्हाका विचारलां की हे आपलें दिव्यांगत्व साबीत करपाक कसले टेस्ट आसतात काय म्हणून. गोंया भितर मॅडिकल बोर्ड्स आसा जे नोटिफाय जाल्ले आसा ऑलरेडी. 4 मॅडिकल बोर्ड्स आसा. एक गोवा मॅडिकल कॉलेज, IPHB आनी बोथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स. सो जेन्ना अशें पालकांक दिसता की आपली भुरग्याची आपणें टेस्ट करपाक जाय, सो ह्या हॉस्पिटलांनी वचून तांच्यांनी पयलीं अपॉयंटमेंट घेवची पडटा. आनी देन डॉक्टर्स वील डिसायड, बिकॉज देर आर वेरियस टेस्ट. इट इज अशें ना की एक टेस्ट ह्या भुरग्याक, दुसरी टेस्ट. एका भुरग्याक कदाचित 10 टेस्ट करच्यो पडटा वेगवेगळ्यो, to come to decide what kind of disability it is and what is if it is autism, what is the spectrum. Autism has a spectrum. It could be mild, moderate,
सिव्हियर तरेचे हय सो ताचे ते हे सो प्रत्येक लेवल्स वेगळी बरोबर आसता ते टेस्ट वेगळ्यो आसता आनी डॉक्टर्स आर रायट पर्सन टू डू दीस टेस्ट एंड दे आर नोटिफायड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. ओके सो थंय वचून तांणी करप. सर आनी तांचे म्हणजे तांचो प्रश्न असो आशिल्लो की हांवें तो अर्दोच प्रश्न विचारलो, तांचें मापन कशें जाता म्हणजे IQ किंवा EQ. सो बेसिकली आतां हातूंतय खूब चेंजीस जाल्ल्यो आसा. पयलीं डिसेबिलिटी जी आशिल्ली ती IQचेर करताले, IQ टेस्ट आसताले आनी IQचेर 50%, 60%, 80, 90 अशें आसताले. आतां जे लेटस्ट जे आयला इट टॉक्स अबाउट पर्संटेज ऑफ डिसेबिलिटी, कळ्ळें न्ही. सो अर्लियर also it was a percentage on basis of IQ, but now it is also on percentage of what kind of disability, type of disability. पयलीं कशें आसतालें की देर वर ओनली 7 disabilities, 7 disabilities आशिल्लो एज पर द 1995 एक्ट. हो जो नवो एक्ट जो आयला, रायट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, हो 2016 आयला आनी ह्या एक्टा अंतर्गत नाव देर आर 21 टायप्स ऑफ डिसेबिलिटीज. सो वेन देर आर 21 टायप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, ऑल द टेस्ट विच आर देर आर डिफरंट विथ रिस्पेक्ट टू दोज डिसेबिलिटीज. एंड एज आय सेड अर्लियर ताजे ज्यो हे आसतले टेस्ट आसतल्यो, मुल्यांकन करपाच्यो पद्दती आसतल्यो, त्यो प्रत्येक गजालीक वेगळ्यो आसा. सर आतां ही सगळी म्हायती आतां आमकां शक्य ना 55 मिनटांनी ही दिवपाक, तरी सुद्दां अश्यो खुबश्यो आवयो आसतल्यो, खुबशे लोक आसतले जांकां ही म्हायती जाणून घेवपाक जाय, जाल्यार तुमची कितें हेल्पलायन आसा किंवा कोणा कडेन मेळूंक शकता? आमचें ऑफीस पर्वरी हांगा आसा आनी खूब जाणांक वी इंटरेक्ट विथ लॉट ऑफ पेरंट्स. आमचे खुबशे प्रोग्राम्स आसता, अवेरनेस आसा, सेन्सिटायझेशन आसा, आमची वेबसायट आसा, ईमेल ID आसा आनी त्या ईमेल IDचेरूय कॉन्टॅक्ट करूं येता. म्हजो फोन नंबर सगळ्यां कडेन आसाच ऑलमोस्ट. पीपल कॉल मी एनी टायम एंड वी कॅन गायड देम. ओके खूब खूब धन्यवाद सर. आयकप्यानो तुमकां श्री गुरुप्रसाद पावसकर हांणी डिटेल म्हायती दिल्या, सो कोणेच फाटीं रावचें न्हय. सर पयलीं एक अशें वातावरण आसतालें न्ही, लोकांक कळत जाल्यार बी, आज तशें ना. लोक आपूण जावन फुडें येतात मॅक्झिमम मदत घेवपाक. सो परतून एकदां सर तुमकां धन्यवाद. स्वाती टिपणीस हांणी आमकां सावड्डेच्यान हो प्रश्न केला. त्यो विचारतात की नोकऱ्यांनी राखीवता कितले टक्के आसता आनी ताज्या विशीं जागृताय कशी जाता. सर आनी ह्या तांच्या प्रश्नांक जोडून हांव विचारतां की प्रायवेट सॅक्टरान ह्या भुरग्यां खातीर, ह्या लोकांक खातीर कसल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसात? खूब म्हत्वाचो प्रश्न आसा. शेवटी कशें आसा की दिव्यांग व्यक्ती ही इकॉनॉमिकली इंडिपेंडंट जावची आनी जेन्ना आमी इकॉनॉमिकली इंडिपेंडंट जाता न्ही तेन्ना तुमकां रेस्पेक्ट मेळपाक सुरू जाता. नाल्यार अदरवायज यू आर लुक्ड अपॉन एज अ लायबिलिटी कशें फॉर एनी वन फॉर दॅट मॅटर. सर आनी त्या मनशाकूय खूब बरें दिसता की आपूण कोणाचेरूच बोज ना, एब्सोल्युटली आपल्या पांयार आपूण उबो आसा आनी खूब कॉन्फिडन्स मेळटा, एक पॉझिटिव्ह लायफ जगपाचो एक ताका आनीक एक उमेद मेळटा. आनी सर हांव तर अशें म्हणन की त्या व्यक्तीक पळोवन अशी बाकीची कितलीशीच जाणां फुडें सरूंक शकतात. एब्सोल्युटली आनी अशी खुबशीं उदाहरणां म्हज्या दोळ्या, आतां तुमी हो प्रश्न विचारता दोळ्या समोर म्हज्या येतात. प्रश्ना कडेन येता, उत्तरा कडेन येता तुमच्या की गव्हर्मेंट नोकरेन 4% रिजर्वेशन आसा एज मॅन्डेटेड बाय रायट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016. पयलीं ते 3% आशिल्ले, आतां ते 4% जाला. आनी हातूंत कशें आशिल्लें की पयलीं आतां जर तुमी पेपर घेतलो आनी एड जर पयलीं फक्त PD म्हणून बरयताले, फिजिकली डिसेबल्ड, 1 पोस्ट 2 पोस्ट. आतां ते सुद्दां बॅन जाल्ले आसा. यू हॅव टू मेन्शन स्पेसिफीक टायप ऑफ डिसेबिलिटी. ते 4% सुद्दां तातूंत ब्रेकअप दिल्लो आसा की फर्स्ट गोज टू ब्लायंड, सेकंड टू हियरींग इम्पेर्ड, थर्ड आनी मागीर फोर्थ कॅटेगरी. आनी पयलीं जर कॅटेगरी जर मेळना, सपोज धरुया की एक डिपार्टमेंट आसा, तांच्यांनी 100 पोस्ट एडवर्टिजमेंट दिल्या. आउट ऑफ 100 mandatorily they have to advertise 4 posts for persons with disabilities. Out of these 4 posts they have to mention the type of disability. कळ्ळें तुमकां? सो फर्स्ट पोजिशन आसतली लो विजन ब्लायंडनेस, पण सपोज तांकां लो विजन ब्लायंड मेळना त्या कॅटेगरीन, दे कॅन गो टू द नेक्स्ट टायप ऑफ डिसेबिलिटी. अशें हे 4% रिजर्वेशन आसा गव्हर्मेंटान. सो ताची म्हायती सगळ्या सायटीचेर आसा, सगळी कडेन मेळटा आनी पेपरारूय जेन्ना गव्हर्मेंटाचे एड येता तेन्ना क्लियरली बरयल्लें आसता. आतां पळय, आतां म्हाका एक प्रश्न विचारचो असो दिसता की आतां ह्यो 4% आसा आनी तातूंत मेळ्ळें ना जाल्यार तो परत पोस्ट हो जाता सर? ना, तो पोस्ट जो आसा न्ही, हांवें आदोळ म्हळें की इट गेट्स एक्सचेंज विथ द नेक्स्ट टायप ऑफ डिसेबिलिटी. तो रिलॅक्स करपाक मेळना पोस्ट, तो जायना. यू कॅनॉट फील दॅट पोस्ट विथ समबडी एज अ जनरल कॅटेगरी ऑर एनी अदर कॅटेगरी. इट हॅज टू बी रिप्लेस विथ नेक्स्ट टायप ऑफ कॅटेगरी. पण हातूंत सगळ्यान इम्पॉर्टंट जो मुद्दो आसा न्ही, द गव्हर्मेंट्स डिपार्टमेंट हॅव टू आयडेंटिफाय द पोस्ट.
I'll give an example. Suppose there are 100 drivers required, and suppose, as I said, first position is for blind. A blind person cannot drive a Right. vehicle Right. because he'll not be able to see, correct? But in the same line, in that same category of job, they have to identify another post for him and ensure that he is employed at the same level in some other post. So identification is important. In each government sector, identification is important to ensure that this 4% reservation जाता. is extended to everyone. ओके सर पूण हें कोण करता तांच्या खातीर वेगळी कमिटी आसता सो गव्हर्मेंट आता एक नवें डिपार्टमेंट आसा, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज. एका वर्सा फाटीं आमचे ऑनरेबल मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी दिव्यांग खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे नवें डिपार्टमेंट केल्लें आसा. वर्षा नायक डायरेक्टर आसा तांची, आनी तांच्यांनी कमिटी ऑलरेडी प्रत्येक डिपार्टमेंटाक कमिटी केल्ली आसा टू आयडेंटिफाय द पोस्ट. ओके सो फक्त गरज आसा ती गरजू व्यक्तींनी फुडें वचून तांच्या कडल्यान हें करून घेवपाचें. सर आनी फुडलो प्रश्न प्रायवेट सेक्टरान म्हाका दिसता फक्त गव्हर्मेंट नोकरी मेळटली म्हणून अवलंबून न रावता प्रायवेट सेक्टरान सुद्दां खूब ऑपॉर्च्युनिटी आसा. सांगपाक खूब खोस भोगता की आतां मेरेन आमी जवळ जवळ 250 ते 300 भुरग्यांक म्हणजे एडल्ट्स हांकां ऑलरेडी कामाक लायिल्ले आसा. वेरियस सेक्टर्स, हॉस्पिटॅलिटी आसतले, फॅक्टरीज आसतले, पण तितलें सोंपें काम ना. म्हाजे कडेन जर कोण आयलो आनी हांवें म्हणलें ना तूं हांगा वच तुका अशें कांय ना. वी हॅव टू फर्स्ट ट्रेन देम, तांची स्कील वाडोवपाक जाय. म्हाका ताजी आवड आसपाक जाय. म्हाका जर तुमी सांगलें तूं हें काम कर, म्हाका जर आवड नाल्यार हांव करचो ना न्ही. मे बी आय डू इट फॉर 2 months or 3 months. आनी जो एम्प्लॉयर आसा तो फक्त तुमकां चॅरिटी म्हणून घेवचो ना, ताका तेज्या कामाचो मोबदलो मेळपाक जाय. ही इज पेईंग सॅलरी. सो आय नीड टू train that person to ensure that he is capable to do that kind of job so that he is retained in that. आणि खूब बरें दिसता सांगपाक की जवळ जवळ हातूंतले 90 ते 95% जे भुरगे आमी आतां पर्यंत लायल्या न्ही कामाक, दे हॅव बीन रिटेन्ड. आनी आमच्या कडेन मागणी येता तांच्या कडल्यान की आनी कोण आसा जाल्यार आमकां रिकमेंड करा म्हणून, बिकॉज दे व्हेरी व्हेरी सिन्सियर, व्हेरी हार्ड वर्कींग. म्हाका असो प्रश्न विचारचोसो दिसता की तुमी अनेक लोकांक मार्गदर्शन करतात. एखादो मनीस तुमकां पोच दिता की जावं म्हजें काम जालें, तेन्ना तुमकां एक्झॅक्टली कितें दिसता? ना अशे खुबशे इन्सिडंट मागीर वॉट्सॅप मॅसेज येता आनी कितें येता. म्हाका अशें काय पयलीं खूब बरें दिसतालें की हांवें कितें तरी केलें विलें अशें, पण आतां म्हाका कांयच अशें दिसना वेगळें अशें. म्हाका दिसता की म्हजी ती ड्युटी आसा हें काम करपाची आनी आय हॅव टू डू इट. हांवें कितें व्हडलें केलें अशें म्हाका दिवे लायले अशें कांयच दिसना. कळ्ळें? इनफॅक्ट कोणाचें जर काम जर जालें ना जाल्यार खूब फायट दिसता की इतले सगळे रिसोर्सीस आसून तें काम जायना म्हणून. सर आमचो आयचो कार्यक्रम फुडें व्हरतना ह्या उपरांतचो प्रश्न हांव तुमकां विचारतां. म्हजी एक सच्चीच लिसनर आसा, दिवचल सावन ताणें आमकां फोन केल्लो. साधना धारवाडकार त्यो विचारतात की आंतरराष्ट्रीय आणि थळाव्या कायद्या खाला मान्यताय मेळिल्ले वेगवेगळे प्रकारचे दिव्यांगत्व खंयचे? हांवें ऑलरेडी म्हळें तशें की 1995 जो एक्ट आशिल्लो आनी ताच्या अंतर्गत फक्त 7 डिसेबिलिटीज आशिल्ल्यो. आनी आतां जो नवो एक्ट आयला, नवो कायदो जो आयला, रायट्स ऑफ पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016, हाच्या अंतर्गत 21 डिसेबिलिटीज आसा. पयलीं कशें आसतालें की ब्लायंड किंवा लोकोमोटर डिसेबिलिटी, डेफ ह्यो लिस्टेड आशिल्ल्यो, पण आतां तातूंत ब्लड डिजॉर्डर्स एड केल्ल्यो आसा. थेलेसेमिया, हिमोफिलिया ह्यो एड जाल्ल्यो आसा. ड्वॉफिजम हें एड जाला, म्हणजे हायटीन जे कमी आसतात, जांकां आमी पयलीं वेगळ्या नांवांनी उलो मारताले, ते आसात. एसीड एटॅक विक्टिम्स आसात तातूंत. अशें वेगवेगळ्यो डिसेबिलिटीज एड जाल्ल्यो आसा. आनी ताच्या खातीर ही लिस्ट जी आसा दॅट हॅज गॉन फ्रॉम 7 to 21. 21 हे तुमच्या सायटीचेर उपलब्ध आसा. हय, हय, सर हय. म्हणजे म्हाका दिसता की आतां तुमी म्हळें की एसीड उडोवन जे हें जाता ते लोकांक खबर सुद्दां आसचें ना. Absolutely. सो तुमच्या खातीर आमकां ही संद मेळ्ळी आकाशवाणी परिवाराक की लोकां मेरेन ही म्हायती पावपाक हांव तुमच्या उपकारी आसा. सर तुमच्या कडेन उलयता उलयता म्हाका एक असो प्रश्न आयलो की तुमी म्हळें की तुमी ट्रेनींग दितात, सगळें करतात. ज्यांच्या त्या व्यक्तींक म्हणजे भुरगींच धरुया आमी, जर तांच्या आवय बापायक कितेंय खाशेलें ट्रेनींग जाय जाल्यार? म्हाका दिसता की आवय बापायक सेपरेट ट्रेनींग दिवपाची गरज ना, बिकॉज आवय बापाय आपल्या भुरग्याक दे नो द चायल्ड बेटर दॅन एनी अदर Exactly, पर्सन, हय, करेक्ट? बट जाता कशें की केन्ना केन्ना
इतलो स्ट्रेस आसता पेरंट्साचेर बिकॉज ऑफ दीस. तांचे कावन्सिलींग सेशन्स, सायकोलॉजिकल कावन्सिलींग जें आसता तें म्हाका दिसता इट शूड हॅपन रुटीनली. आनी खुबशे जे आमचे स्पेशल स्कुलां आसा न्ही ते ऑलरेडी कावन्सिलर्स अपॉयंट केल्ले आसा एंड दे हॅव दीस सेशन्स विथ पेरंट. मागीर पेरंट्स येवन दे कॅन शेअर देअर प्रॉब्लम्स, फायंड आउट वॉट आर द सोल्युशन्स. बट सेपरेट कोर्स बी अशें कांय ना. एज आय सेड, फ्रॉम 24/7 except for those couple of hours when the child is in a school, भायर आसता स्कुलान. parents are with the child, either a mother or a father or the siblings, and they know their child best. सो सर, तुमी आमकां खूब म्हायती दितात. तेच परी तुमची खूब उर्बा दिवपी उतरां जेन्ना एखादी आवय आयकतली की तीच आमच्या परसूय चड जाणां जातली, तेन्ना म्हाका दिसता सर ती नेटान आनीक काम बरें करपाक शकतली आपल्या भुरग्यां खातीर. आनी इट गोज ऑन, सगळ्या आवयांक ती प्रेरणा मेळटली. सर खूब खूब धन्यवाद. सर, माया प्रभुदेसाय म्हणून एक टिचर आसा, तेंय बी म्हजे सदचेच लिसनर. ताणें म्हाका प्रश्न धाडिल्लो. ते विचारता की पर्पल फेस्ट हो खाशेलो सुवाळो ह्या वर्सांनी जाता तो. सर, तो घडोवन हाडपान तुमचो वांटो खूब आसा. सर, ही संकल्पना तुमी कशी राबयली आनी ताका जोडून हांव विचारता की गोंया खातीर कितलो ताजो फायदो जालो? जेन्ना आमी पर्पल फेस्ट, टू बी व्हेरी फ्रँक, आमी चिंतलें की आमी असो एक महोत्सव करुया वेर डिसेबिलिटी सेलिब्रेटेड. हांवें ऑर्डर मागीर की सिंपती, तांकां मदत करपाक जाय हो विचार करून वी शूड सेलिब्रेट द डायवर्सिटी. आनी तांच्या भितर इतली कला आसा, गूण आसा, एबिलिटीज आसा, ते आमी वी शूड ब्रिंग इट इन द फोर फ्रंट. मागीर लोकांक कळपाक जाय की कितें करूं शकता म्हणून. आनी सर, खंय तरी एक मनीस असो आसतलोच न्ही की आतां म्हजें आनी कितें जातलें, ह्या मनशाक ती खूब उर्बा आसतली. एब्सोल्युटली. सो म्हाका दिसता की आमी जेन्ना ही आयडिया मुखार व्हेली तेन्ना आमी केन्नाच चिंतूं नाशिल्ले की तो येदो व्हडलो जातलो म्हणून, सगळो जातलो. एक गजाल आमी केली स्टार्टिंगच्यान की अशे कार्यक्रम जाताले, देशभरान जाता, पण ते इट इज लिमिटेड टू वन टायप ऑफ डिसेबिलिटी. म्हणजे ब्लायंडाचो एक प्रोग्राम जाता आनी खंय तरी डेफाचो प्रोग्राम जाता. पण हांगा आमी सगळे 21 डिसेबिलिटीज जे आशिल्ले तांकां एका माचयेर हाडले आनी तांकां तो प्लॅटफॉर्म दिलो. आनी हातूंत सगळ्यान इम्पॉर्टंट काम अशें म्हाका दिसता की जें जालां न्ही, दॅट इज द अवेरनेस एंड सेन्सिटायझेशन वीच वी हॅव मॅनेज टू क्रिएट. इतलो अवेरनेस ह्यान पयलीं आशिल्लो पण त्या लेवलाचो नाशिल्लो. आनी ताचो फायदो तुमचो जो पयलो प्रश्न आसा की सामान्य मनीस कितें करूं शकता, तो सामान्य मनीस थंय येता, तो पळयता, ताका आयडियाज येता, ताका दिसता की अरे हें अशें करूं शकता, आपुणूय करूं शकता. तुमी म्हणटा की दिव्या व्यक्ती न्ही, सामान्य व्यक्ती कॅन टेक मोटिवेशन फ्रॉम पर्सन वीथ डिसेबिलिटीज. आनी हे जे टॅलंट जे आसा न्ही ते आमकां थंय पर्पल फेस्टाक दाखोवंक मेळ्ळें. सगळ्यान इम्पॉर्टंट गजाल म्हणून आमी थंय केल्या, आमी थंय एक्सपिरियन्स झोन्स करता. यू कॅन एक्सपिरियन्स लायफ ऑफ अ डिसेबल पर्सन विथ अ पर्टिक्युलर टायप ऑफ डिसेबिलिटी. आमी कितें करतात की गव्हर्मेंट ऑफिसरांक बी सेन्सिटायझेशन बी करपाक जाय, या पोलीस ऑफिसरांक करपाक जाय, आमी सगळ्यांक आफयतात थंय याद म्हूण सांगता. तांकां ताजे हात पांय बांदून घेतात. आतां चलय म्हणटा, take a call or do something with your hand. You cannot do, I've tried your hands, right? So this is the life of a disabled person that you need to experience to know what kind of challenges they may face or they are facing in their lives. And then you start thinking from their point of view. And थंयच्यान मागीर एम्पथी क्रिएट जाता. सो आमी त्या सिंपथी कडल्यान एम्पथी कडेन शिफ्ट जाता हळू कळ्ळें न्ही. एंड दॅट पर्पल फेस्ट हॅज प्लेड अ मेजर रोल अशें म्हाका दिसता. तुमचो दुसरो जो प्रश्न आसा की वॉट डज द स्टेट हॅज गॉट, म्हाका दिसता एक तर खूब नांव जें आशिल्लें गोंयचें ऑलरेडी फामाद आसा आमी फ्रॉम वेरियस थिंग्स, बट पर्पल फेस्ट हॅज गिवन अ डिफरंट कायंड ऑफ नेम. जेन्ना माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी पर्पल फेस्ट ताच्या मन की बातान तांच्यांनी मेन्शन केलें, उल्लेख केल्लो ताचो. सो ताच्या खातीरूच म्हाका दिसता की इट हॅज रीच एवरीवेर. एंड नाव अदर स्टेट्स वॉन्ट टू डू इट. आमकां खूब खोस भोगता की नाव अदर स्टेट्स वॉन्ट टू डू, UP वॉन्ट्स टू डू, राजस्थान वॉन्ट्स टू डू, एंड दे वॉन्ट टू, आय मीन नॉट कॉपी एज सच, बट दे वॉन्ट टू डू सिमिलर प्रोग्राम्स. गोंया खातीर कितें मेळ्ळें तर आमी गोवा मेडिकल कॉलेज हांगा प्रायम मिनिस्टर दिव्यांश केंद्र म्हणून आसा. पयलीं आमकां सदांच खबर आशिल्लें की कोणाक व्हिलचॅर जाय, कोणाक एड्स एंड अप्लायन्सीस जाय, हियरींग एड्स जाय, साधनां जाय जाल्यार मी ते डोनेशन घे, कोणा कडेन तरी वच. ही सगळीं साधनां हांगा फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटा. गेल्या 2 वर्सां भितर, 1.5 वर्सां भितर आमी जवळ जवळ 3,500 लोकांक ही एड्स एंड अप्लायन्सीस त्या एका सेंटरा वयल्यान जवळ जवळ 2.5 ते 3 कोटीची फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू गव्हर्मेंट स्कीम दिल्ली आसा. सगळ्यात मोठो फायदो हो आसा. रुग्णाश्रय जे आसा बांबोळे, हांगा आमी स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर सुरू केला. खूब इम्पॉर्टंट आसा, लोकांक खबर ना अजुनूय. जेन्ना कोणाकूय स्पायनल कॉर्ड इंजरी जाता, एक्सिडंट केस आसतली आनी कितें आसतली, दॅट फॅमिली शॅटर्ड,
कित्याक तर त्या मनशाक खंय तरी रिहॅब करपाक व्हरचें पडटा आनी थंय मागीर 3 म्हयने राव, 6 म्हयने राव, वर्सभर रावचें पडटा डिपेंडींग ऑन द सिव्हिरिटी ऑफ द डिसेबिलिटी, म्हणजे ती इंजुरी जाल्या ती. आतां आनी एक तर वेळ, एक फॅमिली मेंबर थंय वचचो पडलो आनी पयसो, म्हणजे लाखांनी खर्च जाता वेन यू स्टे आउटसायड युअर हावस. बरोबर. ऑल दीस इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट रुग्णाश्रय. at Rugnashray. This is a spinal cord rehab center that we started during the Purple Fest. So these are the very, very two important things. There are a lot of other things. खूप वेळ वतलो ते उलोवपाक गेलो जाल्यार. Lot of public spaces we have tried to make it accessible for persons with disabilities, at least within the Panjim city, and other places also we are trying to do. Okay. We have introduced accessible rickshaws. We have given it to NGOs, special schools. जर भुरगो जेन्ना व्हड जाता न्ही, पयलीं आवय बापूय केन्ना ताका घेवन येता, बसयता गाडयेन, उखलून हाडटा आनी कितें करता, पण ताची हायट वाडटा, वेट वाडटा, इट इज नॉट पॉसिबल अँड दॅट चायल्ड अल्टिमेटली ड्रॉप्स आउट. आमी ह्यो व्हिलचेअर एक्सेसिबल रिक्षाज दिल्या. इट इज नॉट कितें म्हणटा ते एकदम मॉडर्न बी अशें मॉडिफिकेशन बी व्हडलें कांयच ना. ताका एक बरोसो रॅम्प दिला, व्हिलचेअर गोज इन एंड ही कॅन गो टू द स्कूल. सो दीस ऑल्सो वी हॅव इंट्रोड्यूस अँड वी हॅव स्प्रेड इट अक्रॉस द स्टेट ऑफ गोवा. गोवा युनिवर्सिटीकडे टायअप करून पयलीं हांगा सायन लँग्वेज कोर्सीस नाशिल्ले, ते आमी सुरू केले. विथ नॅशनल इन्स्टिट्यूटा कडेन टायअप केला. खुबश्यो गजाली सुरू आसा. सो सर, माया प्रभुदेसाय हाणें आमकां हो प्रश्न विचारलो पर्पल फेस्ता विशीं आनी तुमी इतली आमकां म्हायती दिली. सर, तुमचे आनीक एक आमकां म्हायती मेळ्ळी की जेन्ना आमी तांचे एक्सपिरियन्स करता, हात ना किंवा हें, तेन्ना तुमी जें सांगलें तें खूब मनाक टच करपी आशिल्लें. सो सर, तुमच्या पर्पल फेस्ता सारखेच अनेक प्रकल्प लोक दुसरे राज्य सुरू करपाक सोदता. सर, आस्था सोसायटी एक्झॅक्टली कशें कार्य करता? सो आस्था इज अ NGO 2010 सुरू जाल्लो. इट इज अ सेंटर फॉर एक्सलन्स फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज. इट इज लायक अ स्पेशल स्कूल लायक संजय स्कूल, एनी अदर स्कूल. बट आतां जी लेटस्ट ती वास्तू जी आसा आस्थाची, म्हाका दिसता इट इज वन ऑफ द मॉडर्न स्पेशल स्कूल्स नॉट ओन्ली इन द स्टेट बट इन द कंट्री. कारण जेन्ना पर्पल फेस्टाच्या वेळार खुबशे जे गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स दिल्लीच्यान आयिल्ले सेक्रेटरी लेवलाचे, तांच्यांनी ते विजीट केले आनी तांच्यांनी हे कॉमेंट्स दिले की अशें आमी खंयच पळोवना की एका अंडर वन रूफ एवरीथींग इज देर. मागीर थंय तुमकां स्विमींग पूल आसा भितर, पण इट इज फॉर अ ट्रिटमेंट कॉल्ड हायड्रोथेरपी. बाकी कडेन फिजिओथेरपी बी दिता, पण जेन्ना तुमी उदकान केन्ना ट्रिटमेंट दिता, म्हणजे मसल्स लूज आसता, बॉडी वेट कमी जाता, ती हायड्रोथेरपी थंय आसा. थंय अर्ली इंटरवेन्शन सेंटर सुरू जाला, म्हणजे रायट फ्रॉम 6 months ऑनवर्ड्स. यू नो, नॉर्मली पयलीं कशें जातालें की जितले लेट तुमी ट्रिटमेंट सुरू करता, इंटरवेन्शन सुरू तितले ताजी वाडूंक शकता. पण हांगा कंट्रोलान जर हाडटले जाल्यार अर्ली यू हॅव टू स्टार्ट. सो दॅट अर्ली इंटरवेन्शन सेंटर आसा, वोकेशनल सेंटर, डे केअर सेंटर, एवरीथींग इज अंडर वन रूफ. सर, हायड्रोथेरपीचे एक आमकां नवी म्हायती मेळ्ळी. सर, निमाणी 11 मिनटां म्हज्या हातांत आसा. म्हाका जाणून घेवपाक जाय की म्हज्या सारके अनेक आवय बापूय आसतले. सर, ओवरऑल स्पोर्ट्स ह्या मळा वयल्या भुरग्यां खातीर आनी स्पेशल ऑलिंपिक्स तुमी कितें म्हायती दिशात? म्हाका दिसता स्पोर्ट्स प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन एवरीबडीज लायफ, बरोबर, वेदर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स ऑर रेग्युलर चिल्ड्रन. स्पेशल ऑलिंपिक्स एक तर ह्या भुरग्यांक भायर वचपाची संद मेळटा, सगळ्यान इम्पॉर्टंट. म्हाका अश्यो आमच्या एक सांग्याची एक एथलीट आसा, शी मस्ट हॅव नॉट गॉन आउटसायड द स्टेट ऑफ गोवा. शी वेंट ऑल द वे टू बर्लिन, won 5 medals for the country. So when you get an exposure of this kind, it is I cannot tell you in words how it benefits that particular child, because he or she interacts with so many others, not only with your countrymen, not only with people from Goa, you interact with players from other countries. दॅट एक्सपोजर इज मोर इम्पॉर्टंट. प्रत्येक स्कुलांनी स्पेशल स्कूल जी आसा हांगा स्पेशल ऑलिंपिक्साचे कॅम्प्स घेतले वता, तांकां ट्रेन केले वता, तांचें सिलेक्शन प्रोसेस जाता, आनी देन दे रिप्रेझेंट नॉट द स्टेट, they represent the country. That is most important, and they win medals for the country, and we are very proud of it. Apart from that, there are para sports. आतांच म्हाका खूब खोस भोगता सांगपाक की पर्पल फेस्टाचो सगळ्यान व्हडलो इम्पॅक्ट आनी एक आसा तो स्पोर्ट्सार जाल्लो आसा. पयरूच आमची व्हिलचेअर क्रिकेट टीम ओरिसा वचून जिखून आयल्या. व्हिलचेअर क्रिकेट म्हणजे ओरिसा वचपाक कितलो त्रास जालो आसा तुमी चिंता फक्त. ट्रेनीन वचप, येवप, टॉयलेट्स एक्सेसिबल नासता आनी कितें नासता, बट दे वेंट ऑल द वे. बट तांकां जी प्रेरणा मेळ्ळी न्ही, दॅट दे गॉट फ्रॉम पर्पल फेस्ट. कारण पर्पल फेस्ट आमी जेन्ना ऑर्गनायज करता तेन्ना खुबशे अशे जे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आसता, व्हिलचेअर बास्केटबॉल आसतले, व्हिलचेअर क्रिकेट आसतले, ब्लायंड क्रिकेट टीम आसतली. फाटल्या दिसांनी आमची वुमन्स ब्लायंड क्रिकेट टीम
बिकेम द वर्ल्ड जिखून चॅम्पियन्स. आयल्या, बरोबर. 2 महिन्या फाटीं प्लेयर्स गोंयान आशिल्ले खेळटाले. हय. सो वी हॅड ऑर्गनायज ब्लायंड वुमन्स क्रिकेट टीम फॉर द फर्स्ट टायम टुर्नामेंट. सो ह्यो गजाली जेन्ना जाता न्ही, बाकीचे लोक पळयता आमच्या गोंयच्या लोकांक कशी प्रेरणा जे व्हिलचॅराचे आशिल्ले की बाकीच्यो टिम्स आयल्यो हांगा गोंयांत, तांचे ते टुर्नामेंट्स केले, पळयले. दे वर पार्ट ऑफ द ऑर्गनायझेशन, तांकां पळयलें आनी मागीर आमी तांकां फूल सपोर्ट केलो. तांच्या खातीर स्पेशल व्हिलचॅर्स लागता, स्पोर्ट्स व्हिलचॅर, त्यो आमी दिल्यो आनी तो सपोर्ट मेळटकूच ते थंय पावले न्ही. आनी हाचो सगळो फायदो कसो जाता की एक पॉझिटीव एटिट्यूड तयार जाता. मानसीक भलायकी जी तांकां Absolutely, मेळटा न्ही, absolutely. ती तांणी ताजेर ते कितेंय करूंक आणि शकतात. एक ताजो एडवांटेज असो आसा की जे व्हिलचॅराचेर किंवा बाकीचे जे आसता न्ही, वेन दे आर इन आउटडोर्स, वेन दे प्ले, इट गिव्स देम लॉट ऑफ इनर स्ट्रेंथ, ऑल द मसल्स बिल्ड जाता, एक्सरसाइजीस आर इट हॅपन्स बाय डिफॉल्ट, यू डोंट हॅव टू डू इट, बट बिकॉज यू आर प्लेईंग समथींग यू आर डुईंग इट. बरोबर. सो सुंदर असो हो प्रश्न आशिल्लो एका आवयन, म्हणजे म्हाका दिसता की तिणें आपलें नांव सांगूं नाका म्हणून सांगिल्लें, स्पेशल ऑलिम्पिक्स आनी तुमी स्पोर्ट्सा विशीं म्हायती दिली. सर, एक व्यक्तिगत प्रश्न, तुमकां हें सगळें टायरलेसली न थकता काम करपाक सर कितें तुमचें प्रेरणास्थान? तुमी पयलोय प्रश्न हांवें विचारिल्लो, पूण अशें हातूंत न्ही सगळ्यान सेल्फीश मोटीव आसा म्हजो. म्हाका आनंद मेळटा हांव जें कितें करता तें. सो कोण कित्याक इतलें करतलो नाल्यार, इट इज नॉट दॅट हांव खूब सेवा करता आनी कितें करता. सी, आय फील सो नायस वेन आय डू समथींग लायक दीस, इट कीप्स मी गोईंग. आनी इट इज अ व्हेरी चॅलेंजींग थिंग. इट इज नॉट दॅट इजी टू डू सम थिंग्स. हातून सगळ्योच गजाली बऱ्यो जाता अशें ना. लॉट ऑफ पीपल हू कंप्लेन ऑल्सो न्ही, सगळे येवन तुका बरें केलें कोण म्हणना. देर आर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन्स आनी उरता न्ही. आनी आय एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन न्ही, नोबडी इज परफेक्ट इन दीस वर्ल्ड. सो आमच्या कडल्यान मिस्टेकी जाता, बट शिकूंक मेळटा न्ही. देर लॉट ऑफ थिंग्स. कोण हे फील्ड अशी आसा की ह्या फिल्डान तुमी कितें करता न्ही, जें कितें करता तें कमी आसा. सो यू हॅव टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. अशें जर कोण म्हणटा की हांवें हें केलें, हांवें तें केलें, आय डोंट थिंक वी हॅव अचिव्ड दॅट. वी हॅव टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. सर, आणि ह्या तुमच्या नेक्स्ट लेवलाक वचपाक आकाशवाणी परिवाराच्यो आनी म्हज्या आयकप्यांच्या वतीन तुमकां शुभेच्छा. सर, एक निमाणो प्रश्न सगळ्यांच्याच मनांतलो, भौसाच्या जाग्यार कसल्यो सुविधा दिवप गरजेचें आसा? हांवें जशें सुरवातीक म्हळें की आमी जर इन्क्लुजन म्हणलें, सर्व समावेशक अशें आमी म्हणटा, जेन्ना जे आमी पब्लीक स्पेसीस आसा, नॉट ओन्ली पब्लीक प्लेसीस, प्रायवेट प्लेसीस सुद्दां हे एक्सेसिबल आसपाक जाय फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज. इट इज नॉट ओन्ली फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, रॅम्प लायलो आनी हें केलें म्हणून एक्सेसिबल जायना त्यो गजाली. तुमची वेबसायट एक्सेसिबल आसा, ती एक्सेसिबल आसपाक जाय. हांव जर फाल्यां फ्लायट बूक करतलो आनी आय एम ब्लायंड, हाव डू आय बूक द फ्लायट? इफ द वेबसायट इज नॉट एक्सेसिबल, युअर वेबसायट्स, युअर डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, आतां आमी जीपे करता आनी कितें करता, सो ऑल दीस थिंग्स हॅव टू बी इन एक्सेसिबल फॉर्मॅट. आमी जर फाल्यां म्हणटा की इन्क्लुजीव एज्युकेशन म्हज्या भुरग्याक ह्या स्कुलान वचपाक जाय, पण त्या स्कुलान जर वता जाल्यार जर स्पेशल एड्युकेटर ना, शिक्षिका ना, स्पेशल एज्युकेशन शिक्षिका ना, जाल्यार तें शिक्षण त्या भुरग्याक त्रास जावंक शकता. सो ह्यो सगळ्यो गजाली जावपाक जाय. आमी जर खंयची कमर्शियल बिल्डींग करता जाल्यार ताजे नॉर्म्स आसता आनी ते मॅन्डेटरी नॉर्म्स आसा. कोणाक ते हें करपाक जायना. TCP गायडलायन्सांनी ते नॉर्म्स आसा, पण समटायम्स पीपल ट्राय टू बेंड दीज रुल्स. एक आमी लक्षांत घेवपाक जाय की जे पर्सन विथ डिसेबिलिटीज म्हणटा, आमकां दिसता की आमी सदांच अशी उरतली म्हणून, पण एक्वायर्ड डिसेबिलिटीज खूब आसता एट द ओल्ड एज. एवरी वन हॅज विजन लॉस, एवरीबडी हॅज हियरींग लॉस, कोणाक स्ट्रोक येता, कोणी आनी कितें जाता. हो विचार करून आमी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे करता ते सगळ्यां खातीर आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी दीस इज मॅन्डेटेड इन द रायट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016. आमी जेन्ना आतां बिचार वता जाल्यार आनी खंय वता, पर्पल फेस्टाक लोक इतल्या मोठ्या प्रमाणान गोंयांत कित्याक येता, सगळी कडल्यान कित्याक येता, कारण तांकां खबर आसा की तांकां कसलोच त्रास जावचो ना. तांकां आमी व्हिलचॅर एक्सेसिबल ट्रान्सपोर्ट अवेलेबल करता. तो खंय वचूं शकता व्यक्ती, तो बिचार आमी बोर्ड वॉक करून घेतला. दे कॅन गेट इन टू द बीच भितर, म्हणजे फ्लोटींग व्हिलचॅर दिवन. ह्यो सगळ्यो गजाली आमी हांगा केल्यो. आमी तांकां शहरांत व्हेले भोंवपाक आनी खंय व्हेले. सो ऑल दीस प्लेसीस वर एक्सेसिबल. आमी तांकां क्रुजाचेर व्हरताले एवरी डे 500-500 लोकांक. सो ऑल दीस पब्लीक स्पेसीस, प्रायवेट प्लेसीस हॅव टू बी एक्सेसिबल, नॉट फॉर देम, फॉर अस. आमी जेन्ना स्वताचो विचार करतले न्ही तेन्नाच आमी करतले, कारण मनीस हो सेल्फीश आसता, तो सदां स्वताचो विचार करतलो न्ही तेन्नाच ह्यो गजाली घडोवन येतल्यो. सर, आमी जे विचार, सर्वसामान्य मनीस जो विचार करचो ना, तुमी जे म्हळें की म्हातारपण आनी हे, सर अशे आमी विचार करनात. ते अनेक विशय तुमच्या मनात आसात आनी तुमी त्या दिकेन काम करतात आनी म्हणून तुमी त्या जाग्यार आसात. सर, वता वता एक 3 मिनटां म्हज्या कडेन आसा. सर, तुमची मॅसेज आमच्या आयकप्यां खातीर? मॅसेज अशी स्पेशल काय ना. आमकां जितले स्वता आमी जर वेळ दिलो ह्या कामा खातीर जाल्यार ताची खूब गरज आसा. लोक पयशे दिता पण वेळ दिना. पयशे दिवपी खूब आसता, वेळ दिवपी लोक कमी आसता.
पूण लोकांक एक जर कोणाक दिसता की तांच्यांनी ह्या सॅक्टरा कडेन कनेक्ट जावपाक जाय, तांच्यांनी मुजरत आमचे कडेन कनेक्ट करचें, आमच्या ऑफिसान येवचें, म्हाका फोन करचो. देर आर सो मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज टू वर्क इन दीस सॅक्टर. हांवें अदर अशें म्हळें की तुमी कितलें करता तितलें कमी आसा, आनी जितले आमी चड लोक एकठांय जेन्ना येवन काम करतले, दीस सेक्टर कॅन बेनिफीट लॉट ऑफ दोज हू हॅव नॉट बीन बेनिफिटेड इन द पास्ट. खूप खूप धन्यवाद सर. लोकांनी तुमकां कनेक्ट जावचें हें जें तुमी आवाहन केलां, म्हाका दिसता म्हजे आयकुपी तांणी एक थोड्या प्रमाणान सुद्दां जर तुमची मॅसेज आचरणान हाडली जाल्यार म्हजो कार्यक्रम सफल जालो अशें हांव म्हणन. एक पाडगांवकारांची कविता आसा, हां ते एक 2 ओळी म्हणजे फेवरेट त्यो. हां 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 अवश्य सर अवश्य. सांगा कसं जगावं, कणत कणत की गाणं म्हणत, पायात काटे रुतून बसतात हे खरं असतं, पण फुलं फुलून येतात हे काय खरं नसतं. काट्यांसारखं सलायचं की फुलांसारखं फुलायचं हे तुम्हीच ठरवा. सांगा कसं जगायचं, कणत कणत की गाणं म्हणत. हो तुमचा FM रेनबो म्हणून सांगा की दिस रिलेट टू अ सॉंग. म्हाका दिसता की तुमी जर आमच्या कामकाजाचें ट्रेनिंग घेत जाल्यार तुमी आमच्या परसूय बरे उत्तम निवेदक जावंक शकतले. सर मनापासून धन्यवाद. हे आशिल्ले दिव्यांग व्यक्ती खातीरचे राज्य आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर. लायव्ह फोन इन अस्तुरींत अनेक प्रश्नांक तांणी जापो दिल्यो. सर आकाशवाणी परिवाराच्यो आनी आमच्या असंख्य आयकप्यांच्यो तुमकां शुभेच्छा. धन्यवाद. नमस्कार. देव बरें करूं. नमस्कार. थँक्यू.